Alright, so in active transport, what you need, ya Allah, gangguan datang tak? Okay, so untuk active transport, do remember we need energy. Okay, so kita perlukan ATP dan salah satu benda juga yang diperlukan adalah, bukan diperlukan, dia punya asas dia barulah dikira sebagai active transport adalah dia mesti from region of lower concentration gradient to region of higher concentration gradient. Ingat sekali lagi yang saya cakap kan sebelum ni, jangan gunakan perkataan against the concentration gradient. Itu memang kira macam nak bunuh diri lah. Okay, memang tak dapat markah punya. So, untuk active transport, ada dua benda yang awak kena belajar secara terperinci. Yang pertama adalah sodium potassium pump. Yang kedua adalah bulk transport. Okay, bulk transport tu yang ada endocytosis, exocytosis. Dan untuk yang sodium potassium pump ni, proses ini sangat penting. Proses ni, okay. Phosphorylation, what is the effect of Allah mencabarnya PDPR ni. You guys okay lagi? I'm so sorry Okay, thank you so much. Okay, so now sekali lagi untuk di sodium potassium pump, kita nak tengok dia punya processes macam mana the protein actually come into play and also the substrate of sodium Na ni, Na plus dengan potassium mainkan peranan dalam menyebabkan this active transport. This one korang akan belajar dengan lebih lanjut dekat bahagian neuron nanti, travelling of the impulse, right? So that's why you are being introduced with this thing. So anyway, this sodium potassium pump, you need to know 3 sodium masuk, okay, 3 Na masuk, dia akan balas 2 potassium keluar. Right? Jangan cakap ke atas dan ke bawah. Dia mesti sama ada into the cell ataupun outside the cell. Right? Sebab tak semestinya dia berada dekat macam ni bentuk dia. Mungkin dia dekat tepi pula kan. So kalau kat tepi takkan awak nak cakap kiri atau kanan. So awak kena cakap into the cell atau out of the cell. So now, kalau kat sini dia dah letakkan lah sikit-sikit. Okay, dia punya key point. So yang pertama sekali, step yang pertama adalah dia punya default conformation, default shape of the sodium potassium pump ni, it is a protein. Default shape of this protein adalah macam ni, tenganga ke bawah. Okay, tenganga ke bawah, and dia punya bahagian ini adalah complementary terhadap the sodium. Okay, Na. So shape dia sama dengan Na. So macam mana kita nak cakap benda ni? Kita cakap dia at this shape, at this default shape, dia ada high affinity. Affinity ni maksudnya sayang, suka, okay, attracted. So dia ada high affinity towards sodium. Hence sodium boleh bind to the protein, to the sodium potassium pump. The binding of anything toward protein, okay, any binding ataupun any adjustment terhadap protein akan menyebabkan protein berubah bentuk. Hence, disebabkan sodium ni, tiga-tiga sodium dah bind, dia akan menyebabkan phosphate boleh bind pula kepada this protein. Right? So kalau phosphate bind to this protein, we call it as phosphorylation. Okay, lalang kita tengoklah kat bawah ni supaya awak tak lost. So step 1, tiga intercellular sodium binds to the sodium potassium pump. Bila dia dah bind, kenapa dia bind? Sebab dia ada high affinity towards sodium. Okay. At this stage, dia, at one ni, number 1, dia ada high affinity towards sodium. So 3 sodium boleh bind kepada dia. And the binding of 3 sodium, dia boleh stimulate phosphorylation. What is phosphorylation? Phosphorylation maksudnya dia boleh ambil phosphate daripada ATP. So here ATP lah the one yang akan donate dia punya phosphate.
ATP ni as you know dia adalah adenosine triphosphate. Which mean dia adalah adenine, ada 3 fosfat. So bila dia bagi satu fosfat kepada sodium potassium pump, maka dia akan jadi ADP, which is adenosine diphosphate. Okay, adenine tu dah ada 2 fosfat sahaja. Okay, fosfat. Hence, this structure, the phosphate tadi dia bind kepada the sodium potassium pump. Okay, dia bind kepada sodium potassium pump tadi. Again, tadi kalau sodium bind, tengok gambar ni kan, sodium bind saja dia dah enables phosphorylation to occur. Now, phosphate pula bind, maksudnya dia akan ubah sekali lagi this protein punya conformation. So, macam mana dia ubah dia punya conformation, dia akan menyebabkan dia tukar jadi bentuk yang ini. Okay, dia akan tukar jadi bentuk ini, which means dia terbuka ke outside of the cell. Okay, dia terbuka kepada outside of the cell. So, the phosphorylation, tengok step 3, the phosphorylation changes the transport protein shape. Thus, dalam masa yang sama actually, dia akan jadi low affinity. Okay, dalam masa yang sama, tadi waktu awal ni dia high affinity toward the sodium. Now, dia jadi low affinity toward sodium. Tapi high affinity toward potassium. Okay, dia low affinity toward sodium tapi high affinity terhadap potassium. Secara tidak langsung, dia akan expel the sodium. Okay, sebab dia tak suka sodium dah pula. Bila dia dah tukar bentuk macam ni, dia tak suka pula sodium. Buang. And then dia suka pula pada potassium. So potassium pula boleh, extracellular potassium can bind to the protein. So the binding again, it has high affinity for the potassium kan. So the binding of it, dia akan trigger untuk releasekan the phosphate group. Okay, tadi binding of 3 sodium, dia akan stimulate supaya phosphate boleh bind kepada dia. Tapi bila dia dah expel potassium, dia dah expel sodium Na+ tu, maka dia dah hilang dia punya ability untuk bind dengan phosphate tadi. So phosphate yang bind tadi ni akan automatic terkeluar. So you cakap release of the phosphate group. You nak cakap dephosphorylates pun tak ada masalah. Sebab itu maksudnya penyahan fosfat kan pun tak ada masalah. Whichever you rasa selesa. Okay. And then due to high affinity toward potassium, so potassium boleh bind kepada this sodium potassium pump. Right? So bila the phosphate dah tak ada, dia akan menyebabkan this sodium potassium pump kembali kepada default shape dia, which is dalam keadaan yang menghala ataupun terbuka kepada intracellular cell. So bila dah macam tu, dia juga akan ubah dia punya conformation tadi kepada default kan. So default tadi adalah So default tadi dia high affinity toward sodium and low affinity toward potassium. So agak-agaknya apa jadi? So dia akan buang potassium. Okay, dia akan buang potassium dan dia akan bind dengan sodium. Betul tadi tu. Kenapa dia buang potassium? Sebab buang potassium yang 2 ni tadi, sebab dia dah tak suka kan, dia ada low affinity toward potassium. So dia akan expelkan the potassium. Okay kan? Alright. Okay, so kita pergi sekali lagi step 1. Step 1, you bayangkan 3 sodium ion bind to the sodium potassium pump. Lepas tu dia akan menyebabkan phosphorylation berlaku. Phosphorylation akan menyebabkan dia ubah bentuk dia to the point dia tengah keluar tu kan. Tapi jangan cakap tengah keluar tu, okay? Dia akan jadi tak suka kepada sodium dan dia akan high affinity toward potassium. Okay, when the potassium pula bind, okay, bila potassium pula bind, dia akan menyebabkan the phosphate tu akan release. Okay, and when it is released, dia akan kembali balik kepada dia punya bentuk asal yang tak ada potassium, yang tak ada phosphate.
Okay, dia akan balik semula kepada bentuk asal dia ni yang ketika dia tak ada fosfat. So dengan kata lain, dia akan releasekan the potassium dan dia ada balik high affinity toward sodium. And the cycle will repeat. Boleh ke? Terima kasih. Okay. So kat sini kita nampak the use of ATP adalah untuk phosphorylate. Okay, phosphorylation. Tapi the binding ni memainkan peranan. Without the binding, dia tak boleh nak buat the phosphorylation. So now kita nak masuk a bit on this one pula, the bulk transport. So bulk transport refer kepada transportation of benda yang sangat banyak. Okay, macam wholesale punya transport. So some are too large to pass through the small pore or too hydrophilic to diffuse the phospholipid bilayer of the plasma membrane. What does it actually mean? Dia terlampau hydrophilic. Kenapa pula tak boleh nak diffuse through the phospholipid bilayer? Why do you think that is? Can anyone give me a guess? Because which one yang hydrophobic? The tail, bahagian tail tu, which is the major dia, paling banyak adalah hydrophobic. So hydrophilic adalah bahagian sikit atas ni. So kalau dia suka pun antara satu sama lain, dia sikit je. Yang kat sini dia tak boleh nak pass. Okay. Dengan kata lain, hydrophilic ni adalah benda yang bersifat polar. Okay, polar, charge dia positif atau negatif. So dia nak pass tak boleh. So macam mana nak buat? So digunakan antaranya adalah bulk transport. So how? Ini yang paling penting. Digunakan vacuole or vesicle. So when you nampak perkataan ni ada vacuole ataupun perkataan vesicle ni, it means that it's gonna form a kantong. It's gonna form a bag. Ataupun dia akan enclosekan that particular thing dengan another membrane. Okay, whenever you see that vacuole atau vesicle, you terus terbayangkan that particular benda berada dekat dalam membrane, dalam cell membrane. Okay, bukan cell membrane, sorry, dia dalam membrane inside the cell. Okay, so what are the difference between vesicle dengan vacuole? So vesicle adalah small, usually fluid-filled membrane sac within the cytoplasm of living cell. Vesicle form part of Golgi apparatus, and then vacuole pula dia adalah filled with air, water or other liquid, cell sap or food particles. Dekat dalam plant, secara spesialnya, the membrane of that apa ni? Dah tak boleh sebut pula. Okay, the plant that is large vacuole bound by single layer membrane. Nah, ini dia tulis saya ni. Okay, the membrane is called as tonoplasm. Animal cells usually have several small vacuole. So we have two types of bulk transport. Satu endocytosis, satu lagi adalah exocytosis. So endocytosis, as the word suggests, endo maksudnya ke dalam, exo maksudnya ke luar. Okay, so endocytosis means uptake, while exocytosis maksudnya out of the cell. It is a process where a cell can transport large quantity of material, and then it will require the ATP as well. Kedua-dua ni, of course, it require ATP sebab kedua-dua ni adalah the active transport. And then during endocytosis, infolding or invagination berlaku. Tapi untuk exocytosis, beza dia adalah dia akan fuse dengan the outer membrane. So here, apa yang dimaksudkan adalah kalau endocytosis, ini sel awak. Okay, sel awak. Something from outside, uptake, masuk ke dalam dia. So dia akan jalan ke dalam. So what happen is, the cell will invaginate ataupun buat infolding as it move into the cell. Okay, as it move into, ataupun the cell yang gerak kepada dia. Let's say cell ni nak makan kan. So dia akan buat macam ni. And then what will happen adalah dia akan surround it
dia akan surround dia sampai dia bertemu. Ini dengan ini bertemu. So membrane dengan membrane, since dia adalah benda yang sama, bila dia bertemu dia akan fuse. Sama macam belon. Okay, seolah-olah macam belon air tu kan. Bila dia jumpa satu sama lain, dia akan fuse. So bila dia fuse, secara tak langsung, ini akan fuse dengan yang ni akan fuse dengan ni. Hence, dia akan hilang dekat sini. Jadilah satu vesicle. Boleh? Right, that's why vesicle dengan this vacuole, dia sendiri adalah terdiri daripada this thing, membrane. Okay, dia sendiri adalah membrane. While untuk exocytosis pula, let's say dia ada something kat bahagian dalam, okay, dia ada vesicle kat bahagian dalam, ada kandungan dia. Let's say kita nak bagi lysosome ni. Okay, lysosome kat sini pun ada membrane kan. So dia pergi keluar, dia pergi kat the main cell membrane. Then what happen is the membrane bertemu dengan membrane, dia akan fuse. Bayangkan macam balon tu kan. So bila dia fuse together like this, secara tak langsung dia akan menyebabkan dia terbuka. So that's how dia expel the content inside of it. Okay. Okay. So kita masuk yang seterusnya. There are two types of endocytosis, which is phagocytosis and phenocytosis. So what is phagocytosis and phenocytosis ni? Kita senang je. Anggap phago ni, macam you dah selalu tahu, phago maksudnya makan. Pheno ni pula maksudnya minum. Okay. So phagocytosis more toward uptake of large particle like food, bacteria, large fragment and solid substances. While the phenocytosis, so dia uptake more toward liquid, fluid, small particle and solutes. So benda-benda yang larut, benda-benda yang soluble. Selalunya akan gunakan phagocytosis. Phagocytosis will involve the formation of vacuole, while phenocytosis dia akan buat vesicle. Phagocytosis involve digestion dengan absorption, while yang ni dia more toward dissolved substance. Jadi dia lebih kepada absorb directly je. Okay, dia kecil. Sangat kecil. And then difference dia of course invagination tu, dia outward forming pseudophore. And then this one pula dia fuse with the membrane. Sorry, this one pula small particle of liquid attracted to the surface of the plasma membrane, and then dia akan buat the invagination. And then dia akan absorb directly lah, dia tak perlu untuk gunakan lysosome untuk digestkan and everything. Boleh so far? Boleh, alhamdulillah. So sekali lagi kita tengok kita punya bulk transport. Are you guys there? My presentation terhancur ke? Sekejap. I thought dah beli Unify yang paling baik dah. Cash money can buy happiness. Tiba. Okay, kita summarize balik kita punya bulk transport. Okay, bulk transport. Sama juga dia perlukan ATP. Okay, dan always it is from lower concentration gradient to higher concentration gradient. And then what happen adalah ada dua, sama ada dia adalah endocytosis masuk ke dalam ataupun dia adalah exocytosis. So kalau endocytosis dia akan involve invagination ke dalam, exocytosis pula lebih kepada the one from inside fused with the membrane outside ataupun the main cell punya membrane. So now endocytosis pula ada dua, satu phago untuk makan, and then phenocytosis untuk dia seolah-olah macam minum.
Kenapa minum? Sebab dia lebih kepada solute yang telah soluble in air. Okay. So liquid semua sekali phagocytosis lah. And phagocytosis pula adalah benda yang very large. And it needs to digest. So dekat sini diperlukan lysosome. Yang ni tak perlu lysosome pun tak apa sebab dia terlampau kecil dan soluble. So dia boleh absorb macam tu saja. Easy kan? And then untuk the bahagian sodium potassium pump ni, sekali lagi kita tengok at default position ni, awak bagi tahu dia punya ciri-ciri dia. Okay, ciri-ciri dia ada high affinity to sodium. Disebabkan 3 sodium untuk dia, so you boleh cakap 3 sodium bind. Ion tambah, kena ion. Sodium ion binds. And then dia akan menyebabkan kita panggil stimulate phosphorylation. Actually macam yang saya cakap tu lah, because ada binding of sodium ni, dia akan menyebabkan property of the protein berubah sikit to the point barulah dia boleh ambil phosphate tu. Tapi yang tu you tak perlu cakap pun tak apa, sebab you singkatkan terus, it stimulates phosphorylation, which mean ATP will give the phosphate group. Okay, dengan kata lain, ATP will be dephosphorylated to ADP. Atau you boleh cakap terus stimulate phosphorylation by ATP. Okay, it stimulate the phosphorylation by ATP. So phosphorylation of sodium potassium pump akan menyebabkan dia bertukar shape. Okay, changes sodium potassium pump shape. Okay, changes the shape of sodium potassium pump to the point dia akan jadi low affinity toward sodium and high affinity to potassium. Once potassium bind, so 2 potassium will bind to this protein, which is sodium potassium pump, and then dia akan menyebabkan phosphate release. So when phosphate release, dia akan balik kepada the default shape, which is dia ada high affinity to sodium and low affinity toward potassium. Thus, potassium will be released. Boleh? So, yang ini pun dah sangat-sangat cukup lah. Okay. Any question tak this part? Okay, tak ada. Kalau tiba-tiba teringat nak tanya, tanya je Okay, so now I'll give you guys 1 minute untuk readykan your mindset. Kita nak masuk pada organelle. Boleh? Okay. Oh, I forgot to tell you guys. Actually, dekat you punya ni, saya baru release of you punya classwork as well, the UPS 8. Okay, so dekat sini sebenarnya adalah soalan objektif. Okay, boleh buatlah cell structure and function ni. Dia adalah soalan objektif untuk cell structure, function dan lain-lain. UPS nanti dalam bentuk soalan objektif. Okay, so you can practice it already. Buat sampai dah yakin.
Okay, so kita nak masuk dekat kita punya organelle dengan komponen. Okay, I don't know how to make this thing interesting sebab ni banyak fakta je and my voice is not as good as BTS ke kan, so that's not something I can kawal. So let's go through this and hopefully you dapat hunggah balik, ingat balik apa yang you dah belajar before this. I believe you belajar this one waktu form 4 macam tu atau form 5. But ada hiatus kat situ kan, ada beberapa lama dah tak belajar. So you just need to remember back, okay, hunggah balik. So here we have the first one yang paling important in a cell, which is a nucleus. Do remember all these organelle ni, double membrane ni adalah yang ada dekat eukaryote saja. So let's check what they are and what the important structure yang you kena hafal. So this nucleus ada nuclear membrane. That's why dia bukan naked DNA. Okay, dia ada nuclear membrane or the nuclear envelope which protects it. And then this membrane as well covered with numerous pore sebab dia nak bagikan dia punya information from the DNA kepada ribosome. Ribosome is situated outside, so something from the inside of the DNA must go out of the nucleus and then pergi kepada ribosome, barulah kita boleh buat kita punya protein nanti, right? And then sama juga because dia adalah membrane, so it control the exchange of material. Sebab kalau kita ingat balik, membrane, plasma membrane, salah satu tugas dia adalah untuk control the border. Siapa yang boleh masuk, siapa yang tak boleh masuk, right? And then there's also a nucleoplasm. It is a semi-fluid matrix that fills the nucleus, consists of chromatin, histone protein, bound to the DNA. It also have nucleolus. Within the nucleus are one or two small spherical in shape called nucleolus. It is a dense mass of granule, fiber, and non-membranous. Okay, so there are three things there. Yang pertama, the membrane. Yang kedua adalah nucleoplasm. And yang ketiga adalah the nucleolus. So what is the function? So the function dia adalah the control center of the activities of the cell activity and especially for the cell division. Ni kita akan belajar chapter 3. Okay, next week. It organizes the chromosome. Okay, it organizes the chromosome. Also, it involved in the production of ribosome sebab kita ada rRNA. So, RNA ada 3. Kena ingat ni, RNA ada 3 which is rRNA, tRNA dan mRNA. So rRNA ni ada kaitan dengan ribosome. Dia akan membina the ribosome. It also contains the genetic material and it carries the instruction for synthesis of protein. DNA is organized into the gene which are templates used in protein synthesis. Next, kita pergi kepada endoplasmic reticulum, ER. So, the ER sebenarnya datang daripada the membrane of nucleus sendiri. Okay, dia adalah extension daripada nucleus punya membrane. So, dia juga terdiri daripada tubules and sac called cisternae. So, bila you jumpa perkataan ni, cisternae, dia sebenarnya refer kepada folding of the membrane, okay, folding of membrane. So dipanggil sebagai cisternae. To the point, it look like sac, okay, it look like kantung, okay. The presence of ribosome give granular appearance to the rough endoplasmic reticulum. Dekat sini, the endoplasmic reticulum ni tadi dia dipenuhi dengan ribosome, maka dia dipanggil sebagai rough endoplasmic reticulum. Tapi as it goes further from the DNA, as it goes further than the nucleus, sebab tadi kan kita cakap dia adalah extension daripada nuclear membrane kan. So as it go further, dia dah kurang the ribosome sampai tak ada. Okay, so yang tak ada tu kita panggil dia sebagai smooth endoplasmic reticulum. So the only difference dia adalah untuk rough endoplasmic reticulum dia ada
ribosome. Untuk smooth endoplasmic reticulum pula dia tak ada ribosome. Itu daripada segi rupa dia lah. Tapi daripada segi dia punya function, untuk rough endoplasmic reticulum, due to dia dekat dengan ribosome, dia ada ribosome, maka you tahu ribosome adalah site for protein synthesis, maka dia lebih kepada package and transport protein. While untuk smooth endoplasmic reticulum, so you boleh bayang macam BTS kan lagu dia, smooth like butter tu kan. So memang pun dia akan more towards synthesis of lipid, phospholipid and steroid. Jadi banyak sikit untuk dia sebenarnya walaupun dia paling jauh kan. So that one, lipid, it also have something to do with detoxification. It also store the calcium ion, right? Kalau kat sini cakap which are necessary for muscle contraction, tapi sebenarnya calcium ion ni macam-macam dia punya function dia, termasuklah untuk carry your impulse. Nanti kita akan belajar juga next semester. So, kita masuk pula dekat bahagian Golgi body. Golgi body is a stack of flattened membrane-bound sac. Okay, yang ni pun sama. Dia adalah macam kantung nucleus tadi. Bukan nucleus. Dia adalah kantung plasma membrane. And then dia flatten sikit. Dan ciri yang paling penting, dia ada macam 5 hingga 7. Okay, 5 atau 7 atau 4 hingga 7 cisternae. Barulah dia dipanggil sebagai Golgi body atau nama lain dia adalah Golgi apparatus. The cyst phase located near the endoplasmic reticulum and it is the receiving side of the Golgi body. Transphase pula located near to the cell surface membrane. So dia will be the one yang akan keluarkan lah, okay, dia yang tadi cyst receiving and then yang ni dia akan jadi the export one. So apa function dia adalah untuk modify, sort, store and ship cell product. Dia bagi contoh dekat sini, antaranya adalah lysosome. Okay, they form the lysosome which contain the protein yang boleh hydrolyze kenting. Okay, so lysosome adalah mengandungi protein yang boleh lyse something. So this thing come from Golgi body, which modify, sort, store and ship. Boleh korang? Thank you. And then untuk mitochondria pula, it is structure dia rod shape. It have its own DNA, dia ada DNA dia sendiri. And then ada juga dia punya ribosome dia sendiri. Okay, it have its own ribosome. Also, yang paling penting adalah dia ada enzim dia sendiri. So, enzim ni nanti yang akan menjana ATP awak dalam mitochondria. Itu ciri yang penting dan juga ciri ini adalah sama dengan chloroplast. Chloroplast pun ada dia punya DNA dan dia pun ada dia punya ribosome sendiri. And you kena bagi tahu juga dia ada folding inner membrane called cristae. Okay, yang tadi kita panggil cisternae. Untuk this mitochondria, kita panggil dia sebagai cristae. What is the function? Function adalah site of cellular respiration. Again, cellular respiration actually bukan refer kepada kita bergerak ke apa. Respiration ni bergantung pula apa yang ayat dia. Berpandukan kepada penjanaan ATP. Okay, it refer to berpandukan. Okay, so it refer to penjanaan ATP, okay, dengan menggunakan oksigen dan menghasilkan carbon dioxide dan ATP. So, the cristae actually berlipat-lipat, berlapis-lapis macam tu untuk increase the surface area for electron transport chain to occur. So, it actually means dia menjadikan the production of ATP, electron transport chain ni adalah untuk menghasilkan ATP. The production of ATP far more efficient due to surface area being increased. That is the function of the cristae. Now kita pergi pada lysosome. Okay, lysosome is not as powerful as the other lah. Dia powerful, cuma dia tak adalah kompleks sangat macam lain-lain. Lysosome sebenarnya adalah small vesicle, satu kantung kecil, small vesicle that pinch off the Golgi body, and then dia consist of hydrolytic enzyme
yang telah dimodifikan dalam Golgi body tadi. Okay, so dia contain this macam bom. Okay, dalam dia tu ada hydrolytic enzyme. So apa function dia? Function dia adalah penting untuk autophagy. The word auto maksudnya secara sendiri. Phagy adalah makan. So dia makan diri dia sendiri. Like worn out organelle. Okay, organelle yang dah tua, yang dah tak boleh nak function dan dah lemah. So dia akan gunakan lysosome ni untuk digest and then dia akan ambil yang baik. Okay, yang masih boleh dipakai akan diabsorb and then yang tak boleh dipakai akan dibuang. Autolysis pula, auto maksudnya sendiri sekali lagi, lysis pula adalah pecah. So apa beza dia autophagy dengan autolysis? Autophagy tadi makan, autolysis pula burstkan diri sendiri. Okay, kamikaze. So what happen is dia akan self-destruct. And then also the lysosome, kalau you ada makan benda lain dari luar, gunakan phagocytosis, so you akan digestkan the makanan by using the lysosome. So ni kita boleh tengok dalam especially amoeba ke kan. So amoeba tu ambil daripada, dia akan buat pseudopodium, engulf, and then dia akan form another vesicle, and then dia akan cantumkan dengan lysosome ni supaya dia dapat digestkan that particular makanan yang baru dia uptake. Kita tak nampak lah, kita memang makan terus masuk ke perut kan, lepas tu digest dekat luar and then baru kita absorb dalam kita punya intestine. So penggunaan lysosome untuk digestion ni lebih kepada unicellular. And then it also release enzyme to the outside of the cell to digest other cell in the process known as exocytosis. So kita dah belajar tadi exocytosis, maksudnya kita mengeluarkan ataupun memuntahkan bahan dari dalam kita, okay, dalam sel ke kita, dalam sel. Boleh ke? Okay. Lagi sikit je. Then ribosome pula. So ribosome is small dense particle found in huge number of all cell. It made up of rRNA. Dia dihasilkan daripada rRNA. Antara komponen dia lah. Okay. And then dia ada two subunit. We call it as large and small subunit. It can be found freely dalam cytosol. So ingat, walaupun ada yang attached to the endoplasmic reticulum, ada juga yang actually roam freely dekat cytoplasm. So you kena sebut dua-dua ni, kat mana dia boleh jumpa. Okay, freely in the cytosol and bound to the endoplasmic reticulum. So what is the function? As you know, it is the site of protein synthesis. Chloroplast pula, dia berbentuk lancer shape ataupun biconvex. And then dia enclosed double membrane just like the mitochondria tadi. And then the fluid filled space, you panggil dia sebagai stroma, sebagai ni. Okay, dalamnya ada thylakoid ni. Okay, you panggil dia sebagai stroma. And then dia ada thylakoid. Okay. The interconnecting flattened membrane bound site, dia macam chip ni. Macam duit, shilling. Okay. And then stroma contain DNA, ribosome, and enzyme, just like the mitochondria tadi. So kalau pernah keluar lah sebelum ni, diminta comparison between chloroplast dengan mitochondria. So kalau comparison, maksudnya awak kena letak dia punya similarities dan juga dia punya differentiation. So dekat sini dia punya similarities adalah it have DNA, it have ribosome, and it have their own enzyme. While dia punya differentiation, you boleh cakap daripada segi shape dia, yang ni ada thylakoid, yang ni tak ada thylakoid, benda macam tu lah. Also the function as well. So the function of chloroplast adalah site for photosynthesis. Next one, kita ada centriole. So this centriole only found in animal cell. Okay, dia tak ada dekat the plant cell. It made of two bundle of microtubule positioned at right angles to each other. The cell wall of each centriole is made up of 9 triplets of microtubule arrangement at an angle. It acts as organizer of spindle fiber. Okay, in some cells, centriole divide to produce basal body which form flagella, cilia, for cilia as well, flagella and cilia. So again, this is what make animal cell boleh dapat ester waktu, kalau ingatlah waktu mitosis, I'm not sure dekat tingkatan 4 atau 5 ada belajar tak. Waktu mula-mula kita panggil dia sebagai ester.
Okay, masa microtubule start to develop, kita panggil dia sebagai ester sebab dia nampak macam bintang. So kenapa boleh macam tu? Sebab centriole ni actually help the centrosome yang berada dekat dengan centriole, kita tak nampak, okay, untuk develop the spindle fiber dengan lebih organized, okay, lebih baik. So that's why boleh nampak bentuk bintang. Kalau dekat plant tak nampak sangat, okay, sebab dia tak ada centriole ni. Alright, so I guess that's all untuk chapter 2. Isn't it? Ada tak part yang tak cover lagi? Membrane awak dah cover kan dengan Puan Izzah? Dah. Okay, kita tengoklah kat atas ni. Okay, cell theory dah cover kan? Prokaryotik dengan eukaryotik cell punya perbezaan dah cover? Plant cell dengan animal cell dah cover? Dah, ha. Practically ini semualah dah cover. Okay, boleh? Yes. Ada soalan tak? Tiada. Okay, tiada. Kita stop sekejap. Saya nak stop recording.